माधव हा कृष्ण बोली जाओ जीवा हा कृष्ण बोले जाओ जीवा जन्म जीवन मरण अनादि परम कारण तथापि करुछि शून्यस्थान करि पुराण पाप धोई जीव पुण्य मिली जीव मरीगला परे सरगकु जीव पाप धोई जीव पुण्य मिली जीव मरीगला परे सरगकु जीव जिए पढ़ुथिबा भागवत कृष्ण बोली जाओ जीवा ମାନେ ସରକାର ସହାୟତା ଆଉ ମାନେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶାର ଆଲୋକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କ'ଣ କହିବେ କି? ନା ନା ଏ सोशल मीडिया सरकार को किसी निवेदन करेंगे कि जीवन तार धन्य जीव भाग्यर बाट आपे खुली जीव जीवन तार धन्य जीव जिए शुणुथिबा भागवत कृष्ण बोली जाओ जीवा